So this is week 9. We have completed ADV1, ADV2. So hopefully you have actually completed your work on ADV1, ADV2. So this is week 9. Lepas tu cuti raya atau cuti mid-sem, and then week 10 and then week 11, right? So week 9, 10, 11 is focusing on this topic, refining into components. So each of the week will focus on some steps, in the process, in the refining process. And then in week 12, you will have a drawing test. 15 marks. 15 marks is a lot. So you have to prepare for this test. Make sure you have actually try out, practice, all the things that I have taught you. So anything can come up. So it's not going to be a huge question. It's a very simple question that you have to answer less than 30 minutes. Okay? So you have to know how to draw. Itu requirement dia. You kena tahu macam mana nak lukis. Kalau tak, memang tak boleh. So anyone who don't know what you have learned until this week 9, you have to do some revision. And the rest pun, yang tahu pun kena buat revision juga kan. Okay, so the requirements on that day. That day will be Friday, 4th June. So I pick Friday because I'm going to conduct the test together, all 3 groups together in one day. So it will happen on that Friday, and I pick 2:30 to 3 o'clock. Okay. You're not supposed to exceed than 3 o'clock, meaning that if you have any class at 3, you still can attend for this test first, kan? Okay, but if there is anybody at the class on 2:30, then perhaps we can change that time, maybe a bit earlier, like 2:15 ke, tapi hopefully you can do it on that day because I need your marks, to do my report, on your progress. Okay, so on that very day, on the 12th, on the week 12, 4th June, make sure you can find a good spot, for your internet. Make sure the access is good. Hopefully you're not under PKP at that time so that you can go somewhere to get good internet access. And then you need your personal Gmail account, the same that you use for the Google Classroom. I mentioned this because in last semester there was one girl, she used 2 accounts, she submit twice, and she hope to get better marks, but actually markah dua-dua sama teruk kan. Okay, kalau tinggi I'll deduct mark because tak follow instruction. I just want one submission using one account. Okay, and you need a phone with working camera. You need a phone with working camera so you can snap the picture, the drawing that you draw on paper, write your name on that paper, take picture and then send it to the Google form that I will provide on that day. Okay, so you need paper to draw on and also some pen or pencil so can, but make sure your drawing is clear enough for me to see so that I can give you marks. Kalau tak nampak, I won't give you mark. So please make sure the picture that you take is clear for me, clear enough for me to see and read. Okay, so that's it for the test. So I hope you can try prepare from now on. Right. So the introduction for this week topic, the refining part. The software architecture shall continues until these 2 condition is complied. Maknanya you cannot stop until you sampai to this stage. Number 1, all the requirements, the SRS or any documents supplied by the requirements team, all the things inside there has to be considered. Constraint ke, design ke, apa ke semua kena ada. So you have considered, maknanya you dah tengok and you have think about it and you have applied them inside your design. Okay, and the second condition is you have to provide the ways on how each of the function that you have in the app can work, how you can make sure that to happen. Macam mana nak make sure all the function work. Maknanya you tak boleh cakap je, oh I have this login, but you need to provide
the way how to make that login function works. Yeah, it's not just a matter of saying or mention, but we can mention also how the developer can make it work. Right. So once you have these two conditions complied, then only kita can stop the software design process. Okay. Right. So in general, the steps. So we say that it's ADV3 now, yeah. So the step is about how we can build the ADV3, and the process is quite, orang kata apa? Banyak juga lah, complicated sikit. But it's not hard. It's not hard. It's just that you have to focus to lots of things, but take one thing at a time. Yeah, and you have to iterate so that you can take another one and focus and create the design, and then you have focus blah blah blah, and then at the end you will merge all the things that you have produced into one diagram, which is ADV3. So the process to all the activities tu dia macam hassle sikit lah, because banyak kan. Tapi you ada group member, so you can divide the work together, one function each person take one ke kan. So suppose 1-2 hari dah siap dah, ya, untuk step yang hari ni sepatutnya lah. Okay, so the steps that you have to do in order to have the ADV3 is actually 3 steps, ya. Tapi saja je saya pecahkan kepada 6, ya. Yang kedua tu sebenarnya hanya untuk melukis je, ya, melengkapkan aktiviti tu. So the 3 parts in ADV3 is component. You can identify the component to be inside your black boxes tu. Ingat tak ADV2 ada black box kan? Lepas tu from there you kena identify the subsystem or create the subsystem. Okay, you kena combine mana yang boleh combine, ya. And then you start to address design goals, meaning that you have to because bila kita buat basic component, kita tak tengok sangat on the major, on the constraint dengan quality. Tapi masa step design goal ni memang you betul-betul kena give answer. Bila kita tanya kan, macam mana quality ni, dah tengok, okay, apa yang you dah buat. So masa ni lah step yang agak sedikit dia punya orang kata apa, a bit technical sikit, ya, sebab you kena pastikan dia boleh dilakukan. Okay, so for this week kita sampai situ saja. So this is going to be week 9, and this one will be week 10, and this one will be week 11. Alright, so hari ni I want you to listen carefully, dan habis belajar nanti you kena try out to one of the function. Everyone has to try out, ya. Sebab kita tak nak tunggu lama-lama nanti you kata tak tahulah, tak faham lah. I want to know right away, today ke, by this week ke. If any of you tak pandai nak buat, you dah try tak boleh nak buat, ask me questions, ya. You can ask me. Tapi kalau lepas-lepas dah nak submit SDD baru nak tanya, malaslah saya nak layan, Okay, so for this week, component. So kita kena tahu definition component. I'll give you some example first. Okay, so ingat ADV2 kita berhenti di sini hari tu untuk assignment 1 kan. You kena buat black boxes. Ingat ya, you punya ADV2 mesti ada black boxes. Kalau tak ada black boxes ni saya potong markah. It has to be black. Nama pun black boxes kan. Black, kalau dark grey pun terima lah. Macam ni dark grey sikit kan. Boleh terima. Tapi kalau pink ke blue ke saya tolak markah. Yeah, it has to be dark black boxes, ya, ataupun blue, dark grey ke. Okay. Why? Because dia adalah representation that we don't know something is inside there. Ya, kita tak tahu lagi. We don't know yet. We haven't decided yet. Yeah, and we are not going to. Dia analogy dia bukan macam kita operate and kita nampak dalam. No, it's not like that. It's like you open up a box and you put in things inside there. So that is the right analogy. Yeah, bukan kita operate buka itu maknanya benda dah ada kan. Tapi sekarang ni benda tak ada lagi. You lah yang menentukan what are the things that should contain inside the black boxes. Yeah, so ada 3 black boxes. Apa yang nak diletakkan setiap satu. Okay, dan dia bukan hanya satu benda, ada banyak benda, ya, yang benda yang akan belajar hari ni. Okay, jadi setiap komponen, so you kena tahu apa maksud komponen, basic komponen yang kita sebut-sebut ni. Okay, setiap komponen will play a part or a role, even a small one, but it has to play a part, one part, a part, a significant part. Nampak dia punya purpose, kenapa kita ada line of codes kat situ. Contoh,
Kalau you letak dua line ataupun satu line dalam programming code you kan, you buat programming apa, contohlah C++ ke apa, you buat satu line and then that line is asking the user to enter some input. So maksudnya dia ada satu role, the purpose. Kenapa kita letak that line of code? Sebab kita nak minta user enter the input. Ya, bukan yang macam contoh satu display. Contohnya kalau dia kata enter the two numbers. Itu baru nak bagi tahu kan, line itu just nak dipaparkan dekat screen kan. Tapi another line after that dia kata okay, masukkan, bila masukkan kita akan masukkan dalam variable mana kita nak simpan, right? So these two line is actually the purpose is to get some input from the user. So that is the purpose. So anything that has one purpose macam tu, anything, yeah, any sufficient or specific purpose macam tu, macam contoh dapatkan get input tu, maksudnya dia adalah satu komponen. Faham? Walaupun dia hanya dua line of code, dalam code you yang panjang macam Jela tu, dua line yang itu tentang nak dapatkan input dari user. So dia ada satu purpose iaitu dapatkan input dari user, itu adalah satu komponen identified from the rest of the lines. Ya, dua line tu saja adalah satu komponen. Faham? Okay, so maknanya dekat dalam code you, kalau you buat, kalau you buka balik lah you punya C++ codes kan, kalau you nak practice, buka mana-mana latihan you pernah buat and then identify line ni sebenarnya untuk apa, line ni sebenarnya untuk apa. Mungkin line 2, 3, 4 ni sebenarnya disekalikan, dia sebenarnya tujuan dia adalah untuk ni. So itulah satu komponen, satu tujuan tu satu komponen. Okay, itulah yang you kena buat. Dan asal usul benda ni pun sebenarnya adalah dari pseudocode. Kenapa pseudocode itu penting? Kenapa bila you belajar programming, you have to write the pseudocode first. You have to plan. So kita sedang buat design. So design is about planning. Yeah, it's about how we can structure all things. So that's why dia macam pseudocode. Yeah, even antara design phase dengan development phase, sometimes the designer will put contoh kod sekali untuk buat benda tu. Macam mana cara nak buat, dia letakkan sekali contoh kod untuk developer catch up. Maksudnya dia nak tahu apa cara, developer dah tak cari, dia dah bagi dah contoh, developer boleh guna terus. Okay, up until that design punya phase, tapi kita tak buat sampai coding. Itu transition antara design dengan development, kita tak buat sampai situ. Ini baru awal ni, so this is something that you have to do. Okay, so apa contoh lain? Saya dah bagi contoh kat situ, single code block that perform a function. Macam tadi, get input kan? Ataupun bila dah get input, katalah ambil input dan masukkan dalam variable X dengan Y. So the next component is to add these two number yang ada dalam variable X dengan Y. Katalah X1, Y1. Jadi 1 campur 1, 2. So itu part campur tu saja tu dah boleh jadi satu komponen as well. Dapat? Okay, harap faham. Lepas tu, okay, the second example, one single login screen. One single login screen is one example. So, tadi tentang code kan, functions ni ada. Okay, kalau pasal login screen, meaning we are talking about the display, the things that the users see, the screen, or the pages kan, and also anything that pop out ke, notification ke, ataupun maybe some form or maybe some menu, itu semua, each of that will be considered as one component. Apa sahaja yang dia nampak pada satu masa tu, dia keluar, itu adalah satu komponen. Alright, okay, so itu pun satu komponen. Yang code tadi pun 2-3 line tu dah jadi satu komponen. So you have to set in your mind what is actually considered as component. Okay, and then there are another example which is local database. So local database we can consider as external components. Masa bila kita create external components? Kita dah create belum? Kita dah decide belum external components kita? Have we decide on our external components? Atau nama dia external infrastructure component pun boleh, external components pun boleh. Have we decide on that components? Dah ke belum?
Tidur. Bangun. Cepat. Have we decided on external components or not? Dah. Masa bila? Waktu bila? Stage mana? Stage mana? Masa bila kita decide? Yes. Masa ADV1. Masa ADV1, good. Okay, so masa ADV1 kita dah decide our external components. So, external component itself is actually component, ya. Tapi kita dah decide awal before we do this refining, ya. Ingat yang external tu di luar app. So, bila kita refine ADV3, kita fokus kat dalam app, kan? Jadi, luar app ke, dalam app ke, they are still components, ya. It's just that dalam ADV3, kita fokus dekat dalam inner body of the app. Okay, correct? Okay, tapi bila kita nak call out to that component, kita nak communicate, the app nak communicate with the external, kan? We need some component. It's actually code block juga. It's actually line of codes juga, yang mana digunakan untuk talk to the external component. Contohnya you ada API to a database. So the app has to talk to the API, kan? So kena ada line of codes dalam app you yang akan communicate with the API, yang akan access the API. Okay, so that also called as one component. Okay, yang terima maklumat daripada API nanti pun, tu pun dianggap sebagai satu komponen. So each small role ni semua dianggap sebagai satu komponen, each one. Okay, itu yang you kena buat dan dia akan kira banyak sikit kerja lah, tapi for me simple je. 1-2 hari dah boleh siap dah benda ni. Kalau you faham lah benda buat. Okay, this is the formal definition lah, modular building block. So ciri dia boleh encapsulate implementation, maknanya dia boleh berfungsi, ada fungsi tertentu, bukan fungsi macam login tu, tak, itu besar kan. Ini dia ada peranan tertentu, bila kita buat dia ada penyebab, ada reason kenapa kita ada kan dia ada purpose dia. Okay, lepas tu set of interface, ini cerita pasal display tadi lah, must communicate, collaborate with other component inside and outside, so itu adalah yang akan talk with the external, and also kalau ada dalam internal pun boleh juga jika diwujudkan untuk communication, maksudnya dia terletak di bawah ciri yang betul lah. Okay, so what we need to do now is to fill the empty black box dalam ADV2. Jadi keperluan dia ialah we have to find all the required basic component, namakanlah yang bersesuaian, dan untuk buat benda ini, untuk identify all these basic component, you need your SRS and also your ADV1, you need your SRS because we need some information. We have to take the information from all the diagrams, some of the diagrams, and also from the information written inside the SRS. Okay, alright, so let's take some example. So how to find basic components. So this is the step 1 tadi, So step 1, jadi dalam step 1 ada step lagi, so saya pakai ABC, step ABC. Sebab this is for step 1. Untuk tentang komponen. Minggu ni kan kita fokus kat komponen kan. Okay, dalam komponen tu ada cerita pula macam mana nak identify the step-step dia. So the first step is for you to take one function. Okay, bagi contoh function mana? Selain daripada login, saya bagi contoh login kan. Apa function yang ada kat dalam use case diagram ni? Ada yang tak kenal ke use case diagram? So this is example for Fatcat Cafe application. It's about the online ordering system kan. Okay, ini daripada contoh SRS dulu. So kalau kata take one function, kalau you nak take function mana? Main function. Function mana? Come on, jangan tidur, bangun. Function mana nak ambil? Order apa? Alah, high function order. Create order. Okay, kita ambil create order boleh. Okay. So when you say function, ingatlah verb noun, verb noun. Kalau sebut order je, order tu noun ke verb kan? So tak complete. So make sure information kena sync
Kena ada verb dengan noun. Okay, in this case login memang tak boleh apa-apa lah, ada default kan, dia memang login ya. Ataupun ada orang pakai make login pun boleh, create login pun boleh kan, tapi tak sesuai, so kita better use the default name which is login. Ini antara yang default lah, yang nama yang kita tak boleh buat apa lah. Okay, tapi step A dia kata take one function, but for login you kena ambil lebih dari satu. Why? Sebab validate, kalau you tengok validate login tu ya, validate login detail tu, dia sebenarnya adalah include from login. Relationship dia dengan login step tu adalah include. Bila user dah login, untuk completekan the process kena validate. Otherwise tak boleh nak cerita panjang. Dia macam cerita tak selesai. Tapi kalau contoh lain, contoh macam you kata create order. Create order tu create order lah. Maknanya at the end of the process memang you dah dapat create order. Okay. Tapi kalau macam login tadi, user nak login. Tapi selagi dia dah login, tapi selagi validate tak bergerak kan, maksudnya tak validate pun dia punya login, maksudnya dia pun tak tahu login dia berjaya ke tak. Itu maksudnya you kena ambil yang very related tu together. Jadi bila dia kata one function tu kena ambil one plus dengan yang kena pergi bersama dengan dia. Okay, tapi kalau macam create order, dia ada update order, dia ada delete order contoh kan. Tapi masing-masing boleh berdiri dengan sendiri. Yang tu dikira satu setiap satu. Create order satu, update order satu, delete order satu. Jangan ambil sekali. Nanti you pening. Macam ni dia tak boleh buat apa, memang kena ambil sekali sebab dia must come together to complete. Okay? Alright, so ingat saya ambil contoh login dan validate together. Dua function at one time. Okay, so step B. Tadi kita dah pilih satu, ya. Kita dah pilih satu which is login. So step B ni ialah untuk identify the component lah. Senang je. Kena ingat kita bila ADB tu kita dah pilih, contohlah kata kita pakai layered kan, layered architecture. So ada presentation, business, data. Kan? And I hope that you understand what are the things inside there already. Presentation, display, business is the function, process, input, output, process, input, process, output, Lepas tu data is service or data agent that talk with the service provider or the data provider outside there, database ke API ke etc. Okay, alright. So source for this step B yang you kena ada all the information lah. All the information. ADB1 pun perlu juga ada masa ni. Okay, sebab ada yang memerlukannya. So step B boleh dipecah pada 3 sebab tadi kita cerita display, ada cerita pasal code block which is code dalam function kan. Lepas tu kita ada cerita pasal komponen yang talk to the outside external component kan. So pecahlah kepada 3 so that you boleh buat satu-satu. Ini cuma guideline kalau you tak nak, you nak buat ada cara lagi cepat, pulanglah. Tapi kita punya objektif bukan nak cepat. Objektif kita nak make sure tidak ada missing components daripada kita punya application nanti, design Okay, so step B1 first. Step B1 identify user interface component. Step B2 code block, function coding you tadi kan. B3 is other components So ini adalah B1. So B1 user interface component. Given this activity diagram, identify user interface component for the presentation layer. So based on this diagram, so which one do you think is the component of UI? Mana nak tengok kat dalam diagram ni? Dia kata kena based on this diagram. Kat mana nak tengok? Yang mana satu UI component? Come on, try out. Everyone, come on. Try, yang mana satu? UI component. Yang mana you rasa dia boleh bentuk komponen? Mana nak tengok? With the word display, very good. Okay. Alright, kat mana nak tengok yang ada tulis display? Sebab kita tahu UI komponen ni ialah benda yang dipaparkan. Okay, yang kita nampak. Dan kita tak boleh pilih macam contohnya kat sini dia kata ada click login button. Ini adalah user yang buat. Bukan display by the app kan. So yang kita nak tengok ialah di sini. Di tengah ni app tu display apa. So cari
kalau ada beberapa kotak dalam appnya bahagian ni, dalam swim lane dia, pilih yang ada perkataan display. Dalam cerita ni kebetulan pula 3 display kan. Tapi sometimes ada juga yang tidak ada perkataan display, jadi jangan pilih yang tak ada perkataan display. Pilih yang ada display sahaja. Okay, so ini ada login form, login error dengan main screen. Okay, this actually display lah. A display kan, satu screen ataupun on top of the screen. Okay. Bagus. Okay, so daripada situ kita pun ambil lah komponen-komponen tu. Sebab kita cerita tentang benda, komponen, kita tak ambil perkataan display tu. Ya, kita nak namakan komponen, kita ambil nama yang belakang, noun-noun kat belakang tu saja. So display is verb, login form is noun-noun. So kita ambil login form. Okay, dan untuk komponen it's better because kita nak cerita this is for the presentation layer and it's about user interface. It is best if you can start the name of the component with UI kat depan, nampak tak? UI login form, UI login error, UI main screen. Okay, just nak bagi tahu yang itu sebenarnya adalah UI. It's a good thing to do because nanti ada banyak nama. Dan kalau you tak letak UI, you pun dah confused. Ni sebenarnya code block ke apa kan. So nanti pening. Okay, and for the coding, sebab everything kita buat kena codekan nama kan, baru senang kita nak urus. So kita namakan dia sebagai P, contohnya login form P1.1. What is P for? P untuk apa? Kenapa saya letak P? Kenapa tak A ke B ke? Yes, because it's for presentation layer. Bagus. Alright. Okay, so presentation component, it's component for presentation layer. So P1 is because this is the first one that we look at. Login dengan validate tu, walaupun dia ada dua, tapi because these two adalah together, kita kata dia satu lah. So P1, because it's the first function that we look at. The first set of function we look at, P1. So the second numbers, 0.1, 0.2, 0.3 is the number for the component for this P1. So ada 3 komponen, maknanya ada 3 lah point sampai 0.3 lah. And which one will be 0.1, which one will be 0.2, dia tak adalah specific orang kata rules, tapi biasanya first yang kita nampak dalam diagram kan jadi satu lah, 0.1, bawah 0.2, 0.3. Okay, as I said, this is just guideline. So kalau you ada cara yang lebih selesa, yang you suka, gunakanlah caranya asalkan tidak lari dan tidak menyebabkan objektif you untuk cari semua komponen dengan lengkap tak tercapai kan. Pastikan itu tak berlaku. So mesti capai the objective to find out all the main components. Alright, so cerita tentang user interface selesai di sini. Okay, selesai di sini. Maknanya simple je kan. You cari dekat bahagian mana? Dekat sini. Jangan pergi cari kat sini dekat user. Jangan cari kat tempat lain. First cari kalau dia tulis screen kat sini, screen display, kat situ you boleh cari juga. Katalah app tu dah pecah kepada screen display, kepada database, kepada dalam dan sekian kan. Dah ada banyak pula kat sini. Dia tak ada nama app tapi dia ada sebut screen display ataupun screen of the app. So carilah apa yang dipaparkan dekat dalam tu. Okay. Alright. So yang tak sesuai kat sini saya dah mention, button, text area tak sesuai. Ya, kita nak yang pop dia keluar dekat screen tu apa. Ya, yang kita boleh namakan screen tu. Okay, step B2. Ini sedikit kompleks. Yang mana bila tengok je dia ramai akan give up sikit. Ya. Tapi sebenarnya benda ni simple, especially kalau you dah biasa buat masa programming C++ dalam kelas dulu, you tahu step-step, buat every line of code. So you tahu benda. Kan, kalau you tahu then you don't have much problem lah. Ini kalau yang selalu skip kelas, yang selalu jadi sleeping partner tu, dia ada problem sikit lah kat sini. Okay, so basically kat sini tak susah lagi sebab kat sini senang je. Saya kata ambil saja use case punya nama tu. Satu login, satu validate kan. Okay, so ada dua. So jadikan dulu code block besar kat situ. Tapi nanti kita akan pecahkan dia. Okay. Cuma yang perlu diingatkan, bila kita masuk dalam design phase, maklumat yang you dapat daripada SRS tu is user view tau. It's user perspective dari pandangan user. Tapi bila masuk dalam design,
all the thing has to come from the developer perspective, dari pandangan orang teknikal, orang yang kena bangunkan. So you designer, you're supporting the developer team, you are part of the developer team. So you kena berfikir, you kena lihat sebagai seorang developer. Okay, alright. So instead of just login, sebab kalau kita tanya user, user nak buat apa? Saya nak login. So it's actually function that they say they want login. Tapi kalau you tanya developer, why you create this line of codes? Oh, sebab saya nak dapatkan something from user. Contoh kan? Okay, so instead of just login, kita boleh tukar nama dia kepada get login detail. Meaning that developer nak dapatkan kod tu, purpose dia adalah untuk dapatkan the login detail. Okay, dapat tak? Okay. Lepas tu fungsi yang kedua, validate. It's not just validate, it's send to validate login detail. Maksudnya apa purpose-nya? Kenapa you create this component? Because komponen ni fungsi dia, peranan dia adalah untuk kita nak validate the login detail. Okay. So kita pecah dua dulu based on your function dulu. Nanti lepasnya kita akan pecah lagi anak-anak dalam anak cucu dia. Okay, so yang ni dia tak pening lagi. Yang ni masih boleh follow use case. Dan sebenarnya gambar yang ni tak berapa berfaedah sangat. Gambar activity diagram ni kurang sesuai sebagai source information sebab dia tak cerita pun tentang apakah kod blok yang ada, tak nampak pun kat sini. Okay, yang kita nampak, okay, this are about login. Yang ini tentang validate. Ada tapi tak clear kan. So nak clear kita pakai diagram mana? Diagram mana yang clear? Menceritakan ada berapa benda berlaku dekat dalam login punya function. Gambar yang mana? Diagram yang mana boleh beri maklumat yang sangat clear? Kat sini tak clear. Kat sini validate. Tapi dia ada banyak-banyak benda lain. Yang ini dia tak represent pun yang get login detail ni. Kita kena cari balik. Apa maksud ni? Macam dia dah tak, dia terlampau abstract. Dia tak ada bagi straightforward punya answer. So diagram yang mana akan bagi straightforward answer to this B1, B2 sorry. Diagram yang mana? Class diagram, sequence diagram, activity diagram, user interface diagram, use case diagram. Yang mana? Activity diagram. Inilah activity diagram. Saya kata dia kurang clear. Gambar yang saya bagi ni activity diagram lah ni Syami. Sequence diagram sebenarnya sama sifat dia dengan activity diagram. Sama, cuma representation je lain. UML diagram, come on. Class diagram, apa yang you nampak kat class diagram tu? You nampak login, UI diagram, user interface. You nampak get login detail dengan send to validate. Nampak ke validate login detail tu? Mana nampak? Tahu-tahu je dia kata okay boleh masuk kan. Mana nampak send to validate tu? Use case scenario. Use case scenario nampak satu je lah. Kalau you pergi kat login, nampak login je. Kalau nak pergi ke tu, sebab use case scenario is like activity diagram juga. Ataupun sequence diagram juga. Dia menceritakan apa berlaku di dalam setiap fungsi. Tapi kita nak tengok diagram yang bagi tahu apa fungsi yang ada dalam app kita. Sebab ni dua ni fungsi ni kan. Komponen B1 dengan B1.2 ni dua-dua fungsi. Senario dengan description tu sama lah. Komponen diagram, masa SRS you ada buat komponen diagram? Ya Adam, use case diagram jawapannya. Ayah. Use case diagram kan terang-terang dia bagi tahu fungsi apa yang ada. Kan, dia ambil satu dengan dua. Inilah yang bagi tahu ada berapa yang kita ambil tadi, ada dua. Use case diagram. Okay?
Alright. So basically kita pecah daripada dua yang besar ni dulu. Kalau you ambil satu function sebab login kan ambil dua, satu login dengan validate, so ada dua lah kan. Tapi kalau macam create order tadi satu saja, so maknanya komponen B1 ataupun dah jadi B2 lah, ni B1 kan. So komponen B2 create order ada satu je lah. Okay, tapi nanti kita akan pecahkan dia punya anak-anak ni. Okay, yang tu kita tunggu sekejap. So B3 is other components yang akan talk to all the outsiders tu, yang external component, ya, API ke apa ke. Okay, suitable source for this information that can give the information is ADV1. You dah ada ADV1 kan? So this is the time where you have to check your ADV1, correct ke tak? Kalau tak okay, masa ni you have to decide what is the best one. Kalau nak buat changes pun masa ni boleh buat changes on the ADV1 ya. Sebab it's an iterative software design ni, sampai bila-bila pun, sampai hujung pun dia masih boleh iterate pergi ke ADV1 balik untuk buy key ataupun untuk make changes. Depends on any apa kata required lah. Kalau kata ada changes ke atau ada benda nak kena remove ke atau teknologi dah berubah ke, so anytime you can change. Tapi of course you have to remember kita ada version kan. Make use of version lah kalau nak make sure kita tak tersilap yang mana yang oldest version, yang mana yang newest version ya. Okay, so at this time dia kata check each constraint to enable the function. So we are going to talk about login dengan validate saja. So kalau you nak masukkan ADV1 tu ya, kalau you nak cerita tentang apa benda komponen, external komponen yang perlu communication ni, you kena ambil daripada ADV1 tu, yang ambil part yang berkenaan dengan function login dan validate sahaja. Okay, so daripada diagram tu, mana komponen, contoh ada pula Google Map lah, ada mana-mana macam-macam kan, GPS lah, remove all that, focus on function login dengan validate sahaja. Okay, one at a time. So yang lain you can remove ya, untuk function login. Sebab kita sekarang fokus dekat satu function. Dalam kes ni function login yang validate saja. So benda yang tak berkenaan, please remove that out. Ya, masa you discuss the design, letak yang berkaitan saja. Okay, so dalam example yang saya bagi ni, dia nak guna database. So that's why gambar ini dikekalkan ada database dan ada API, sebab this is database inside the web server, so we need API and all that is deployed inside the web server. Okay, and we also need mobile phone because it's something that we can use to see the display kan. Alright, so tapi dalam app you yeah, it's not that it's a must that you have to follow my login punya architecture, because it depends on the requirement. For example, ada dua condition ya, atau ada tiga condition. Kalau kata login, you create the login function for the user because the user just want to access to make sure that it's secure. Mana anyone who have their phones, they cannot enter into the app because of the password. So kalau macam tu, biasanya kita kata password tu local saja. Dia bukan untuk digunakan untuk buka database besar di luar. So local saja, and at the time user account ada satu je, sebab user tu download, install the app and then nama dia je yang dia nak masukkan dalam tu dan password dia saja. Okay, so tak ada password orang lain. Meaning that local, it doesn't need database at all. Yeah, dia boleh pakai text file je untuk keep the tu data je. Letak nama, koma, password, dah boleh simpan dalam text file, masuk dalam phone. Settle. Developer kata tak payah pening-pening, tak payah bayar subscription dan sebagainya. Okay, so it depends on the requirement ya. Tapi kalau kata dia hilang, contoh ni macam calculator phone hilang, calculator app tu dia dah simpan 1.1, dia dah save, and then bila hilang phone, dia nak access balik calculator app tu, dia beli phone baru, dia install balik that calculator app, and then dia expect to see that nombor 4 yang disimpan dalam database tu boleh keluar balik, sebab dia nak tahu nombor apa dia simpan dulu. Kalau case macam tu, data tu kena ada di luar sana so that it can be accessed at any time kan. Itu case kena ada database. But of course you have to identify what kind of database. Takkan nak simpan satu nombor 4 saja sampai you kena subscribe ataupun you kena bayar ambil Oracle database ke apa kan.
you kena decide wisely what kind, because dia akan datang dengan cost. Database akan datang dengan cost. Dan sekarang kita ada banyak yang Google, kita boleh simpan dekat dalam Excel, Google Sheet kan. Gunakanlah benda-benda yang free tu. But sometimes user tak nak, dia nak benda yang boleh simpan lama, yang memang boleh rely on kan. Dan dia sentiasa guna data, itu maknanya memang kena ambil database yang bagus lah. Tak boleh simply ambil yang free. Okay. Okay. And also, ni cases with your seniors lah. Selalunya bila masuk cerita tentang database ni, ada banyak orang yang dia tak aware about this, how this database actually come with cost, and also kalau website, domain, etc. Okay, kalau ada orang hire you to do some of this app project kan, you kena ambil tahu komponen apa yang akan terlibat so that you can letakkan cost tu dekat situ, sebab kita nak tahu cost tu adakah developer nak kena tanggung ataupun user nak kena tanggung. So kalau ada subscription database or anything, you kena list ke kan, server ke apa, make sure you put that cost dekat user you, dekat user you, so that dia tahu yang selepas you siapkan app sistem ni dan serahkan kepada you punya client atau user tu, dia kena tahu yang selepas ini dia punya maintenance, dia punya bayaran semua tu dia kena langsaikan. Dia tak boleh macam dapat dan dia boleh guna forever. Sebab dia ada cost di belakang tu yang dia kena tanggung. So that's why design is a very important phase. Dan biasanya orang yang dah biasa buat design, masa requirement lagi dia dah dapat detect benda ni. Dan dia boleh tanya user terus, sanggup ke nak bayar sebanyak RM120 setahun contoh kan. Ataupun sanggup ke nak subscribe ni contoh. So benda tu sebenarnya kena settle from the requirement phase. Tapi kalau kata tak settle masa tu, this is the time where you kena make sure supaya you tak tanggung kerugian sebagai developer. Nanti kan orang yang hire tu bayar you RM800 contoh kan untuk satu app. Lepas tu tiba-tiba lepas setahun dah tak boleh pakai sebab tak renew. Okay, lepas tu dia orang salahkan you. I dah bayar you RM800, kenapa pula tak boleh pakai dah setahun? So kena clear dengan your user So it depends on the requirement. Okay, itu cerita lain sebenarnya, tapi saya kena cerita sebab ramai sangat yang tertipu. Bukan tertipu pun, tertipu dengan diri sendiri sebab dia tak belajar betul-betul benda ni. Lepas tu dia nak kata user, client tipu dia pun tak boleh juga sebab dia sendiri yang decide harga dan dia tak ambil kira benda yang sepatutnya dia letakkan harga juga sekali. So be careful. Alright. So ini adalah step B3. Step B3 adalah komponen yang akan talk to the external component. Okay. Biasanya untuk step 1 data ataupun service, kita wujudkan satu pair. Satu agent untuk request, satu agent untuk terima. Okay, saya suka sebut pakai nama dia data agent, data agent of service agent. Kalau dia service, contohnya pakai Google Map, kan, dia akan talk to API, Google Map API kan. So buatlah request service agent contoh. Request Google Map service agent. Lepas tu receive Google Map data contoh. Okay, so dia ada partner dia. Satu yang minta, satu yang terima. So usually orang buat macam tu. Tapi kalau kata nak letak satu, dia buat dua-dua kerja, satu agent buat dua-dua pun boleh. Sebab dalam bentuk code, bila developer buat, sebenarnya memang ada dua purpose codes tu kena ada.